यूक्रेन के पास एक और चीज भी है जो उसे रूस के लिए अहमियत दिला देती है, वो है इसकी गर्म पानियों वाली बंदरगाह। गो के जब से रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया है वो इस बंदरगाह को अपने कंट्रोल में किए हुए है, लेकिन अगर यूक्रेन यूरोपीय ताकतों के हाथ चढ़ता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि गर्म पानियों की इस बंदरगाह पर नेटो नेवल बेस बनेगी। रूसी सदर का यूक्रेन में बाकायदा नेटो की आमद के किसी भी खतरे पर सीख पा होने की वजह यही है। सेवेस्टोपोल की बंदरगाह यूक्रेन के इलाके में वो वाहिद बंदरगाह है जिसके जरिए रूस गर्म पानियों तक रसाई हासिल करता है। इसके अलावा चाहे उसकी बंदरगाह आर्कटिक ओशन में हो या पैसिफिक में, साल के बेशतर हिस्से में बर्फ से ढकी रहती है। सेवेस्टोपोल के जरिए रूस 12 माह तिजारत कर सकता है। अब हम जिक्र कर लेते हैं उस ताकत और कमजोरी का जो रूस और मगरबी ममालिक को एक दूसरे पर हासिल है। चाहे यूक्रेन का तनाजा हो या कोई और, दोनों ताकतें अपनी इसी ताकत और कमजोरी की बुनियाद पर एक दूसरे से मामला तय करती हैं। यही वो अवामिल हैं जिनकी वजह से रूस ने आज तक यूक्रेन पर खुलकर कब्जा नहीं किया और न ही मगरबी ममालिक क्राइमिया के कब्जे के दौरान खुलकर रूसी मुखालफत में सीना सफर हुए। पहले हम रूस की कमजोरी का जिक्र कर लेते हैं। रूस को एक बहुत बड़ी नेवल स्ट्रेटेजिक कमजोरी का सामना है। अव्वल तो इसके पास कोई गर्म पानियों वाली बंदरगाह नहीं है, और जो इसके पास यूक्रेन की वजह से है उसके इस्तेमाल में भी रूस को एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी का सामना है। सेवेस्टोपोल की बंदरगाह से निकलते ही बहिरा अस्वद से बहिरा रूम तक रसाई के लिए रूसी जहाजों को बासफोर्स स्टेट से गुजरना पड़ता है, और 1936 के मॉन्टेरेक्स कन्वेंशन के जरिए बासफोर्स स्ट्रेट का कंट्रोल तुर्की के पास है, जबकि तुर्की नेटो का मेंबर है। गो के रूसी बहरी जहाज बासफोर्स स्ट्रेट से गुजरते हैं, लेकिन महदूद तादाद में, जबकि नेटो के किसी रुकन मुल्क से तसादुम की सूरत में इसका रास्ता बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। बासफोर्स को अबूर करने के बाद भी रूसियों को एजियन सी से गुजरना होता है ताकि वो बहिरा रूम तक रसाई हासिल कर सके। यहाँ भी उसे नेटो के जेर असर ममालिक से बना कर रखना होती है। फिर आबनाए जिब्राल्टर को बहरे ओकियानूस तक रसाई हासिल करने के लिए या नहर सवेज को बहरे हिंद तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए भी रूस को कई ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। एक और तस्वीराती मसला ये भी है कि जंग की सूरत में रूसी बहरिया बहिरा बाल्टिक से नहीं निकल सकती। इसकी बड़ी वजह आबनाए सिका ग्रीक है जो बहिरा शुमाली से जाकर जुड़ता है। ये तंग आबनाए नेटो के अरकान के जेर कंट्रोल है और इन अरकान में डेनमार्क और नॉर्वे शामिल है। किसी जंग की सूरत में इन स्ट्रेटेजिक कमजोरियों पर फंसने से बचने के लिए रूस तेजी से काम कर रहा है। क्राइमिया के इल्हाक के बाद जब से गर्म पानियों वाली बंदरगाह रूसी कब्जे में आई है, वो सेवेस्टोपोल में बहिरा अस्वद के बहरी बेड़े की तामीर कर रहे हैं। इसके साथ साथ रूसी अपने शहर नोवोरोसियस में एक बंदरगाह भी तामीर कर रहे हैं। रूसियों को ये बंदरगाह इजाफी सलाहियत फराम करेगी। गो के जंग के वक्त मौजूदा रूसी बहरी बेड़ा बहिरा अस्वद से बाहर निकलने के लिए इतना मजबूत ना होगा, लेकिन रशियन तेजी से इस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए अगली दहाई में हम तवक्को कर सकते हैं कि अमेरिका अपने नेटो पार्टनर रोमानिया को बहिरा अस्वद में बहरी बेड़े को बढ़ाने की तरगीब दे। रूस जहां इन सब स्ट्रेटेजिक या तस्वीराती बहरी कमजोरियों का शिकार है, तो ऐसा नहीं है कि उसे तमाम मगरबी ताकतों पर किसी किस्म की बालादस्ती हासिल नहीं। यूरोपीय ममालिक के खिलाफ रूस के पास सबसे बड़ा हथियार गैस और तेल है, जिस पर वो जर्मनी समेत कई अहम ममालिक को घुटने टिकवा सकता है। यूरोप की 40% तक की तवानाई की जरूरियात यही रूस पूरा करता है। रूस कुदरती गैस के दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर के तौर पर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, और यकीनन वो इस ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। यूरोप में एक रिवायत आम है कि रूस से आपके ताल्लुकात जितने अच्छे होंगे, आप तवानाई के लिए उतनी कम अदायगी करेंगे। मिसाल के तौर पर फिनलैंड के ताल्लुकात रूस से खासे बेहतर हैं। इसे बाल्टिक रियासतों के मुकाबले में रूस से तवानाई की बेहतर डील हासिल होती है। इस पॉलिसी को बहुत जारहाना अंदाज में इस्तेमाल किया गया है, और रूस यूरोप की तवानाई की जरूरियात पर इस तरह की गिरफ्त है कि यूरोपीय ममालिक न चाहते हुए भी रूस पर इन्हिसार करने लगते हैं। इसके असरात को ख़त्म करने के लिए इक़दामात जारी हैं, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह पेशरफ सामने नहीं आ सकी। हालिया दिनों में यूरोप में तवानाई की कीमतें अचानक ऊपर चली गईं। यूरोपीय हुकूमतें अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद अपनी मईशत पर रूसी असरात को कम नहीं कर पाईं।
روسی اثر و رسوخ سے متاثرہ وہ ممالک سب سے زیادہ ہیں جو روس کے قریب ہیں اور انہیں اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر روس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیٹویا، سلواکیا، فن لینڈ اور ایسٹونیا 100% روسی گیس پر انحصار کرتے ہیں۔ جمہوریہ چیک، بلغاریہ اور لتوانیا 80% انحصار کرتے ہیں، جبکہ یونان، آسٹریا اور ہنگری 60% اور جرمنی گیس کا تقریباً نصف روس سے حاصل کرتا ہے، جو وسیع تجارتی معاہدوں کا نتیجہ ہے۔ روس اور جرمنی کے درمیان آج کل نارڈک 2 گیس پائپ لائن جو کہ روس سے بذریعہ بحیرہ بالٹک جرمنی پہنچتی ہے، اس پر تنازع خوب عالمی میڈیا میں ہیڈ لائنز لے رہا ہے۔ جرمنی کو توانائی کی ضرورت ہے اور وہ اس پائپ لائن کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن اس سے اس کا انحصار روس پر بڑھتا ہے اور اس کی خارجہ پالیسی بھی متاثر ہوتی ہے۔ پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ جرمن سیاستدان برطانیہ جیسے ممالک کی نسبت روس کے کرائمیا جیسے مسئلوں پر جارحانہ رویے کی تنقید کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ برطانیہ 15% سے بھی کم انحصار روس پر کرتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی گیس پیدا کرنے والی صنعت بھی ہے، بشمول 9 ماہ کی سپلائی کے ذخائر کے۔ برطانیہ اسی لیے کرملن یعنی روس پر تنقید کرنے میں خاصا متحرک نظر آتا ہے۔ روس کے مغرب سے بہت سی پائپ لائنیں نکلتی ہیں جن کے ذریعے روس یورپ کے ممالک کو گیس اور تیل فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ پائپ لائنز ہیں جو بہت اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے ذرا سے متاثر ہونے کی وجہ سے یورپ کی نہ صرف صنعت بلکہ سماجی زندگی براہ راست متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ان پائپ لائنز کے ذریعے حاصل کردہ گیس کے ذریعے یورپینز اپنی صنعت کے ساتھ ساتھ گھریلو ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم شمال میں بحیرہ بالٹک کے ذریعے نورڈ اسٹریم کا راستہ ہے، جو جرمنی سے براہ راست جڑتا ہے۔ یہاں سے نورڈک پائپ لائن بچھائی گئی ہے جس سے جرمنی گیس حاصل کر رہا ہے، اور اب ایک دوسری پائپ لائن بھی بچھائی جا چکی ہے۔ اس کو نورڈک 2 کا نام دیا گیا ہے۔ یہی پائپ لائن روس اور جرمنی کے درمیان خوب سفارتی ڈیلنگ کا تنازع کھڑے کیے ہوئے اپنی چانسلرشپ سے سبکدوش ہونے والی انجیلا مرکل کے لیے یہ خوب درد سر بن گئی تھی۔ اس گیس پائپ لائن کے نیچے بیلاروس کے ذریعے نکلتی یامل پائپ لائن جو پولینڈ اور جرمنی کو فیڈ کرتی ہے، جبکہ جنوب میں بلو اسٹریم ہے جو ترکی تک گیس لے جا رہی ہے۔ فرینڈز، اپنے اسی روسی انحصار کی وجہ سے یورپ کے نیٹو ممالک کو منافقانہ رویہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو بظاہر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یوکرین جیسے ممالک نیٹو کا حصہ بنے جس سے انہیں روس کے سر پر جا پہنچنے کا موقع ملے اور وہاں بھی مغربی طرز کی جمہوریت قائم ہو۔ دوسری طرف وہ چپکے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں، اگر یوکرین نیٹو کا حصہ ہوتا تو نیٹو معاہدے کی 5ویں شق کے تحت انہیں یوکرین کی مدد کو جانا پڑتا اگر روس اس پر حملہ کر دیتا، جبکہ اس کے جواب میں روس یقینی طور پر ان ممالک میں گیس اور تیل کو بڑی آسانی سے بند کر دیتا، جس سے ان کی صنعت سمیت پوری سماجی زندگی متاثر ہوتی۔ خیر، یوکرین کو لے کر ابھی روس اور مغربی طاقتوں کے مابین خوب رسا کشی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو روس اور یوکرین سمیت نیٹو ممالک سے متعلق ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ آپ مزید کن ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔